Fuck. You ain't coming back. On September 2nd, 1995, an investigator from Manila was dispatched to San Felipe, Zambales to investigate an abandoned cabin linked to the mysterious disappearances of families over the past 5 years. Their disappearances were unknown and no traces was found on the scene. However, all the disappearances sharing one chilling connection, a disturbing entity known as the Christmas Stalker, whose reign of terror begins every September and culminates in December, where it's said to believe is a final month where the Christmas Stalker takes its victims away. The following footage is the last known sighting of the investigator moments after his encounter with the entity. Hello? May tao ba dito? সাধারণ মহিলা যে শুধুমাত্র একটা ফোন কল পেয়ে রাতারাতি নিজের জীবনের ঝুঁকি এই গুপ্তচরের কাছে থেকেছে। সেই সমস্ত স্বপ্নকে ত্যাগ করে সৌদি আরবের পথে মাঝ রাতে Nakalak yung pito sa labas. Parang iba yung pakiramdam ko dito ah. Parang pakiramdam ko may sumusunod sa akin. Nagmamalik mata ba ako? আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব সাদ্দাম হোসেনের জীবনের সব থেকে বড় এটাকে আমরা গাল্প ওয়ার বা পেতোয়ার না শেষ পর্যন্ত দেখব অনেক কিছু জানতে পারবো। আর এই ভিডিওটা শেষে আপনি সবার জন্য কারণ তো এই বিরাট হয়েছে কেমন হয়েছে ঠিক কেমন Uy, putang ina mo ka! Gago ka! Saan nanggagaling yung tunog na yun? Putang ina! Putang ina! Putang ina! আসুন Hoy, Kupal! Lumabas ka dyan! Putang ina mo, kalong tatakot ako sa'yo.
Ganyan ka ba talaga ka-desperado hanapin ako? Kawawa ka naman. O siya, sige. Wala nang maligo-ligo pa. Ipapakita ako sa'yo. Kung saan ko dinala ang mga pamilyang kinuha ko. Kinawag. Let him in.